जय जगन्नाथ कहतु केमिति अच्छंती आपण माने भिडियोटी आरंभ करने पूर्व प्रथमे इच्छाशक्ति चैनल तरफ आपण मानक मोर ढेर सारा शुभकामना एवं नमस्कार सांग माने आज आम ये भिडियोटी जानिबा जदि आपण आपण घरे हनुमान चालीसा पाठ करूछंती तो आमको को को फल प्राप्ति होई थाए आ को भूल गुड़िक उपर आमको ध्यान दबा दरकार। श्री हनुमान को प्रसन्न करबा पई अधिकतर लोक हनुमान चालीसा पाठ करिथांती। विशेषकर मंगलवार दिन हनुमान चालीसा पाठ करने द्वारा आमको मन चाहूथिबा फल प्राप्ति होता है। हनुमान चालीसा पाई किछि खास नियमर आवश्यकता पड़ी न थाए, किंतु किछि छोट छोट कथारे आम मानकु ध्यान दबा निहाती दरकार। आमे प्रथमे जानिबा कि हनुमान चालीसा पाठ करने द्वारा आमको की लाभ मिली थाए, तापर आमे जिबा जे हनुमान चालीसार पाठ करिवार को नियम गुड़िक उपरे आमर ध्यान रबा निहाती दरकार। तेबे आसंतु एथर जानिबा आमको हनुमान चालीसा पाठ करने द्वारा को लाभ आमको मिली थाए। हिंदू धर्मर अनुसार श्री हनुमान पूजा द्वारा शुभ फल प्राप्ति होता है। एपरी मध्य माना जाए कि श्री हनुमान पूजा लोक मानकर समस्त मनोकामना पूर्ति होता है आ शुभ फलर प्राप्ति होता है। यही कारणरू तांकर भक्त तांको प्रसन्न करिबा पई किछि विशेष उपाय आपणै थांती। एभଳି मान्यता मध्य अछि कि जो भक्त भगवान हनुमान पूजा आराधना करिथाए से समृद्धि धन आ सकारात्मक ऊर्जा रे परिपूर्ण होता है। हनुमान को प्रसन्न करबा पई गोटे उपाय है हनुमान चालीसार पाठ। एपरी मान्यता अछि कि हनुमान चालीसा नियमित पाठ कले भगवान प्रसन्न होइथांती आ समस्त कष्टरू आम मानकु मुक्ति देइथांती। एबे आसंतु जानिबा हनुमान चालीसा पाठ करबा द्वारा आमकु की फल प्राप्ति होइथाय। हनुमान चालीसा पाठ केते बेले करिवे, किपरि करिवे, कोन विधि विधान होबा दरकार, कोन भोग लगेइबा दरकार आ केते थर हनुमान चालीसा पाठ करबा दरकार, जहा फल रे हनुमान चालीसार फल आपण मानकु प्राप्ति हेबो। प्रथम मु आपनको कहिबी कि हनुमान चालीसा पढ़िबा द्वारा आमर कोन कोन लाभ होइथाय आ को जिनिस हमको प्राप्ति होइथाय। देखंतु जेतेबेले आपण हनुमान चालीसा पाठ आरंभ करिवे तो से पाठ करिबा परे आपनको घरे जेते नकारात्मक ऊर्जा आ भूत प्रेतर बाधा से सब धीरे धीरे प्रभावहीन हेबाकू लागिबो। प्रभावहीन माने तांकर जो शक्ति थिला, जो शक्ति द्वारा से प्रभाव देखौथिले, नकारात्मक प्रभाव आपनको घर उपरे पकौथिले, से प्रभाव धीरे धीरे शून्य हेबाकू लागि थाए। आउ मध्य एपरि एक समय आसी थाए जेतेबेले से नकारात्मक शक्ति पूर्ण रूप से शक्तिहीन हो जाए, फल से आउ आपणकर कौनसी प्रकार क्षति करि पारे नाही, निजे नष्ट हो जाए। तो ये थिला हनुमान चालीसार निरंतर पाठ करिवार लाभ। आउ गोटे कथा है हनुमान चालीसार पाठ से समय रे बहुत बड़ वरदान रो प्रमाण देई थाए। जेतेबेले आपणकर सब रास्ता बंद हो जाए, जेतेबेले आपनको किछि देखा जाए नाही, जेतेबेले आपण निराश हो जाती, जेतेबेले आपनको एमती लगी थाए कि आउ किछि करिवार आशा ही नाही, काम धंदा सबू ठप हो गला, लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ीगला, किंबा घरे कलह लगी रहिला, रोग व्याधि घरे बसा बांधी रहीगला, तो सेही समय रे गोटे नुआ बाट देखई थाए हनुमान चालीसा। माने हनुमान चालीसा पाठ जहा नुआ आशार किरण आपणक जीवन रे नै करी आसी थाए। ता संगे संगे हनुमान चालीसा पाठ करिबा द्वारा आपणकर पितृपुरुष मध्य प्रसन्न होइथांती। ए कथा को आपण निश्चय ध्यान देबे। जदि पितृदोष आपणक घरे अछि तो हनुमान चालीसा पाठ करिबा फल रे ठीक विधि विधान अनुसार जहा मु आगो को आपण मानकु कहिबी आपणकर पितृ मध्य आपणक ठारे प्रसन्न हेइबे। आपणक घरे सुख शांति हेइ थाए, साथी साथी पितृदोष मध्य धीरे धीरे समाप्त होबा आरंभ हेइ थाए। आ गोटे फायदा कोन हेइ थाए हनुमान चालीसा पढ़िबा द्वारा, हनुमान चालीसा जेतेबेले आपण निरंतर पाठ करंती तो आध्यात्मिक मार्गर उत्साह आपणकर बढ़ी जाए। हनुमानकर असीम कृपा संगरे भगवान श्री रामकर मध्य असीम कृपा मध्य आपनको प्राप्त होइथाए। आउ आपण आध्यात्मिक मार्ग रे धीरे धीरे आगे जाती, गोटे सीढ़ी तैयारी हो जाए, जहा फल रे आपण गोटे ठीक रास्ता रे पहुंची जाती। हनुमान चालीसार फायदा लाभ सेमिति तो मुहरे कहि हबनी, से पाठ हैला अगणित। बिना नियम पालन करी आपण कोनोसी साधना करिवे किंबा को पाठ करिवे तो आपनको फलदायी एते हेबो नाही। जेमिति कि उदाहरण रूप रे जेतेबेले आपण को देवतांकर स्थापना करूछंती किंबा को भी देवतांकर चालीसा सुंदरकांड किंबा मंत्र जप करती तो लगे से देवता को आपण आवाहन करुछंती, माने से देवता को एक प्रकार आपण तांकु निमंत्रण दउछंती। तो से देवता जेतेबेले आपणक घर को प्रवेश करती तो देखंती आपण ठीक नियम पालन करी ठीक विधि विधान रे पालन करुछंती ना नाही। प्रथमे तो तामसिक भोजन तो बिल्कुल आपण मानकु छाड़ीबा को पड़िबो। जो घरे तामसिक भोजन करती
ସେଠାକୁ ହନୁମାନ ବିଲକୁଲ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହେଁ ଯେତେ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, କେତେ ବି ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ, କେତେ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣର ପାଠ କରନ୍ତୁ, କେତେ ହନୁମାନ ଅଷ୍ଟକ ପାଠ କରନ୍ତୁ, କେତେ ହନୁମାନ ସାଟିକାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଆପଣ ଠିକ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ମାନି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ନିୟମ, ତାମସିକ ଜିନିଷ ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କରିବେ ତ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ କମସେ କମ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର, ଶାରୀରିକ ଆଉ ମାନସିକ। ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ମାନସିକ ରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରେ ଚଳିଯିବ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଆପଣ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ନାହିଁ ତ କୌଣସି ବି ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ପାଠ କରିବେ ତ ମନେ ରଖିବେ 3 ଥର, 5 ଥର, 7 ଥର, 11 ଥର କିମ୍ବା 21 ଥର ଏଇଭଳି ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର। ହନୁମାନ ଚାଳିଶାରେ ଲଗଭଗ 40 ଚଉପାୟା ସାମିଲ ଅଛି। ଏପରି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ସବୁ ନିୟମ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ ତ ସେ ପୂଜାର କୌଣସି ବି ଠିକ ଫଳ ପାଇପାରେ ନାହିଁ। କଣ ସେ ନିୟମ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ସମୟରେ କୋଉ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ନଜର ଦେବା, କୋଉ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ନଜର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଆମକୁ ତାହା ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଜିନିଷ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କେବେ ବି ଅଧା ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପୁରା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆପଣ ଶେଷ ଯାକେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଆ ଭିତରୁ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ତ କେବେ ହେଲେ ଅଧାରୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଯଦି କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିକ ଭାବରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିଥାଏ ତ ତାକୁ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଚାଳିଶାର ପାଠ ଚଉପାଇ ମଝିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଏକା ସାଥିରେ ପୁରା କ୍ରମବିଧି ଭାବରେ ପଢି କରି ହିଁ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଉଠିବା ଦରକାର। କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମଝିରୁ କୋଉ ଚଉପାଇକୁ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ପାଠ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ସଫା ମନରେ, ପବିତ୍ର ମନରେ କରିବା ଦରକାର, ଅନ୍ୟଥା ପାଠ କରିବାର କୌଣସି ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ସଫା ତନ ମନରେ ଆପଣ ପାଠ କରିବା ଦରକାର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ତ ସର୍ବଦା ଶୁଦ୍ଧ ତନ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଲଗେଇ ହନୁମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରି ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ତାମସିକ ଭୋଜନ କିମ୍ବା ମଦିରା ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି କରିଲେ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହୋଇଯିବେ। ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ବାଲ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଉ ସଦା ସର୍ବଦା ତାମସିକ ଭୋଜନରୁ ଦୂର ରହିଲା ବାଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମାଂସାହାରୀ ଆଉ ଶରାବ ସେବନ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜାର ଫଳ ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଅଯଥାରେ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ କି କାହାକୁ ଅପମାନ ବି କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଅପଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ମୁହଁରୁ ବାହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ତ ଭୁଲରେ ବି କୋଉ ଗରିବ ଲୋକ ଆଉ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପରିଶାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି କଲେ ପୂଜାର ଫଳ ଠିକ ଭାବରେ ମିଳେ ନାହିଁ ଆଉ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ବାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଘରୁ ସବୁବେଳଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି କୁଆଡେ ଉଭେଇଯାଏ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢିବାରେ କେବେ ବି ତରବର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ବିଲକୁଲ ଜଲ୍ଦିବାଜି ହବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠର ଉଚ୍ଚାରଣ ଭୁଲ ଭାବରେ କରିବେ ନାହିଁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ପୁରା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କରିବା ଦରକାର। ରାମଙ୍କ ନାମ ନ ନେଇ ଚାଳିଶା କେବେ ହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ରାମଙ୍କର ନାମ ନ ନେଇ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ଆମେ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବାର କୌଣସି ଲାଭ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଫଟୋ ସ୍ଥାପନା କରି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରଟିଏ ରଖି କମସେ କମ 3 ଥରଠୁ ନେଇ 108 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଘରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ସମୟରେ ତନ ଆଉ ମନକୁ ପୁରା ନିର୍ମଳ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ସମୟରେ ମନରେ ଅନୁଚିତ ବିଚାର ଆଣିବା କଦାପି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ସମୟ ଗୋଟିଏ ଟାଇମ ହେଉଥାଏ, ଠିକ ଟାଇମ ହବା
दरकार। एक निर्दिष्ट स्थायी समय रखंतु हनुमान चालीसा पाठ करिवार। हनुमान चालीसा पाठ करुथिबा भक्तंकु मंगलवार आ शनिवार दिन हनुमान मंदिर जाई श्री हनुमान को दर्शन निश्चय करंतु। जदि मंगलवार किंबा शनिवार को हनुमान मंदिर जाई तांको सामनारे गोटे घियो दीप जाली सेठी बसी हनुमान चालीसा पाठ करिवे तो जीवनर सब दुख कष्ट रोग व्याधि सबू दूर होइजिवो। ज्योतिष मानक कहिबा अनुसार मंगलवार दिन 3 थर हनुमान चालीसा पाठ कले बहुत शुभ फल देइथाय। जेतेबेले भी आपण हनुमान चालीसा पाठ करिवे तो प्रथमे गोटे पूर्ण जलपात्र पाखरे रखंतु। हनुमान चालीसा पाठ संपूर्ण हो गले सेही जल को आपण निजे ग्रहण करंतु। एथिरे आपनको बहुत लाभ मिलिबो। सांगे सांगे हनुमानकर असीम कृपा आपणक उपरे पड़िबो। केते लोक अछंती गाधेई सारिबा परे खाली टाउल गुड़ाई हेई ओदा तरबरे ओदा देहरे हनुमान चालीसा पाठ आरंभ करि देइथांती, जहाँकि यह संपूर्ण भूल। आज्ञा हाँ, ज्योतिषंक अनुसार सकाळू स्नान आदि नित्यकर्म सारी ऑरेंज कलर रो धोती पिंधि श्री हनुमानकर फोटो चित्र आगरे किंबा मूर्ति आगरे बसी नियम पूर्वक हनुमान चालीसा पाठ करिबा दरकार। आपण माने एक कथा सर्वदा ध्यान रखिबे कि हनुमान चालीसा पढ़िबा समय आपनक ध्यान खाली ईश्वर भक्ति रे लागि रहिबा दरकार। काहेकि ना याडू साडू कथा भाबिबा द्वारा हनुमान चालीसा पाठरे कौनसी फायदा होई न थाए। एबे आसंतु जानिबा हनुमान चालीसा पढ़िबार महत्वपूर्ण नियम गुड़िक कौन। आपण दिन रे 3 थर हनुमान चालीसा पाठ करि पारिबे। प्रथमे तो सकाळू स्नान सारी सफा सुतरा कपड़ा पिंधि हनुमान चालीसा पाठ करिबा दरकार। तापरे दीपहरे गोटे थर पुणी राति रे सोइबा पूर्वरु मध्य गोटे थर हनुमान चालीसा पाठ करिबा दरकार। हनुमान चालीसा गोटे भल पवित्र स्थान रे बसी पाठ करिबा दरकार। खास करी आपणक घरर पूजा स्थल रे किंबा मंदिर रे तीर्थ क्षेत्र किंबा जो जगह रे आपण बसी चालीसा पाठ करबा को इच्छा करूथिबे से जगह को प्रथमे आगरु सफा सुतरा करी पवित्र गंगा पानी छिंची सेठारे बसी आपण पाठ करि पारिबे। बसिबा पई आपण उल रो आसन नाही तो कुशासन रो व्यवहार करि पारिबे। अन्य आसन रो उपयोग रे एतेटा शुभ फल मिली न थाए। चालीसा पाठ करबा पूर्वरु दीप निहाती जलांतु। हनुमानक पूजा पई जो दीप आपण जळेइबे ताहा चमेली तेल किंबा शुद्ध गुआ घियर दीप हेइथिबा दरकार। हनुमान चालीसा बोलिबार गोटे निर्धारित टाइम निश्चय बाछंतु। किछि लोक अछंती तांकर जेतेबेले मन करिवो से सेतेबेले हनुमान चालीसा पाठ करि दियंती, किंतु एहा करिबा आदौ ठीक नुहे। हनुमान चालीसा आरंभ पूर्वरु भगवान गणेशंकु पूजा करंतु आउ तापरे प्रभु श्री राम आउ माता सीता को प्रणाम करंतु आउ तापरे हनुमान चालीसार पाठ आरंभ करंतु। ए भावरे हनुमान चालीसा पाठ कले आपणकु आपणकर मनोवांछित कार्य सिद्धि हेबो। मान्यता अनुसार हनुमान चालीसा पाठ करिबा द्वारा जीवन रे आर्थिक संकट दूर होइथाय, शक्तिर भावना जागृत होइथाय। एहा सहित मोक्ष प्राप्ति पाई मध्य हनुमान चालीसा पाठ बहुत ही प्रभावशाली माना जाइथाय। एहा द्वारा सबु व्यक्ति ज्ञान आ बुद्धि को मध्य प्राप्त करिथांती। जदि आपण हनुमान चालीसा नियम रे पाठ करूछंती तो एही कथा गुडी को निश्चय भावरे ध्यान देबे तो हनुमान तुरंत प्रसन्न होई जिवे, आपणकर सबु संकट को दूर करिदेबे। शेषरे आशा करूछि आपण मानकु भिडियोटी निश्चय भल लागिथिबो। आउ आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत बसी सुनुथिबारु आपणकु अशेष अशेष धन्यवाद। पुणी देखाबा पर भिडियो रे। सेतेबेले जाए श्री हनुमानक कृपारु आपण माने खुशी रुहंतु, व्यस्त रुहंतु, आउ सर्वदा सुस्थ मध्य रुहंतु। जय जगन्नाथ।